Dah hilang dah. Okey dah, nampak tak? Nampak, Miss. Okey, thank you. So ini tadilah, okey, budaya. Ini festival tadilah. Okey, saya dah terang dah kan. Okey, ini pakaian. Okey, okay, saya sambung balik yang baju kurung tadi. So, sebenarnya fashion ataupun apa baju-baju tradisional ini dia akan mengalami apa satu inovasi lah. I mean berdasarkan kita punya peredaran zaman lah. Okay. Tapi cuma bagi saya yang baju kurung yang paling selesa adalah baju kurung orang lama-lama dululah, yang mana yang jenis labur sampai lutut. Kalau yang baju kurung negeri Terengganu macam tu, dia sampai lutut. Lepas tu dia kain dia sising kali tepi. Korang tahu tak kalau saya sebut sising alik tepi? Maksudnya dia belah tepi. Macam tu. Okay. Kalau macam baju kurung moden alik belakang. And then dia ada ruang yang terhad untuk kita nak macam tak best lah kalau berlari. Kalau baju kurung yang lama-lama kan dia susung tepi kan. Kalau berlari je memang boleh lari laju lah. Tapi kalau baju kurung sekarang memang agak dia agak ketat, agak sendat sikit lah. So tak nice lah, bagi saya tak nice lah. Okay. Tapi itu kita tak boleh nak cakap apa lah sebab itu fashion kan. Dan baju Melayu pun sama. Sekarang ni pun banyak jenis baju Melayu. Tapi baju Melayu ni, kalau yang memang betul-betul baju Melayu, sangat mahal. Nak samping tu. Memang mahal. Mahal yang sangat mahal. Betul, Mi. Siapa ada samping yang mahal kat sini? Ada tapi bapak punya. Dia sebenarnya kan, sekarang ni kita jarang tau kita tengok orang Melayu pakai baju Melayu. Betul tak? Kalau korang pun hari raya mesti tak pakai baju Melayu kan? Mesti ada yang pakai kurta. Saya pakai hoodie. Pakai apa? Hoodie je. ni raya 2021 ni. Pakai hoodie. Jadi bagi saya kan, kalau kamu yang lelaki ni kan, pakailah baju Melayu tu. Sebab kan bagi saya kan, baju Melayu ini menunjuk, macam kalau kamu kenal tak Daniel? Seika Kenal, dia. Miss. Seika tu yang kalau dia setiap hari Jumaat mesti dia pakai baju Melayu lengkap kalau pergi office. So macam sangat bagi saya sukalah orang lelaki yang pakai baju Melayu, memang nampak segak lah. Nak memang kalau orang Melayu tu sendiri dia pakai baju Melayu memang segak. Sebab kita dah jarang tau, kamu dah jarang nak pakai, dah jarang nak pakai baju Melayu fully macam ni. Lepas tu tiba-tiba bila time raya pun tak nak pakai. Lagilah macam tak best lah. At least ada lah satu kan. Sebab memang wanita-wanita lelaki-lelaki pujaan wanita adalah lelaki yang memakai baju set. Satu baju Melayu macam tu. Okay. So lepas ni janganlah kamu kata sebab kamu generasi yang akan datang. Kalau kamu tak pakai, apa akan berlaku generasi yang akan datang? Jangan malu untuk pakai samping. Kadang-kadang ada orang lelaki yang malu untuk pakai samping. Macam ayah saya sendiri. Kita orang selalu macam pakailah samping kan apa-apa. Dia cakap tak nak, malah serabut. Padahal ada je samping dia, banyak je. Kadang-kadang macam nak kahwin pakai samping. Kadang-kadang disebabkan teguran-teguran yang macam tu kita rasa malu kan. Padahal tak apa sebenarnya. Makin handsome lagi ada lah. Cuma pagi tu je lah lepas pergi solat hari raya tu balik tu dah tak ada lah. Dah tukar kurta dah. Sekarang ni ramai yang pakai kurta. Okay, and then batik.
Sebenarnya saya tak pernah lagi tengok batik macam ni. Tak, cuma dia jadikan batik ni lah bentuk baju tidur lah. So kalau siapa yang pernah actually batik ni banyak dikeluarkan di negeri Terengganu lah. Saya sendiri pernah pergi dekat tempat pusat pengeluaran batik, which is nama dia Nur Alfa Batik, kalau siapa tahu. Batik-batik kat sana sangat mahal. Sebab apa dia mahal? Sebab dia sangatlah orang kata susah nak buat benda tu. Susah. Dan dia ada seni dia. Seni yang kadang-kadang orang nampak macam biasa tapi bagi orang-orang yang berseni tak. Okay? Kadang-kadang batik ni, kain batik pun ada banyak jenis sebenarnya. Kalau kain batik yang paling murah adalah RM10. Itu pun kain batik yang tak bercantum lagi. Kita kena jahit sendiri. Okay? Kain batik ni pun based on dia punya jenis benang dia, kain dia. Makin mahal makin sedap. Macam tu. Okay? And then kebaya pun sama lah juga. Kebaya ni macam kalau kita tengok memang pakaian orang Melayu zaman-zaman dululah, nak famous pada waktu abad ke 15, 16, 17. Kalau kita tengok cerita Piramli kan, Piramli mana Saloma memakai baju kebaya, baju Saloma dia yang memang berbunga-bunga macam tu. So it's very nice, sangat cantik. Okay. Dia sama lah juga macam Cheongsam kan. Cheongsam memang kalau musim nak hari raya Cina tu memang supermarket tu yang penuh gila Cheongsam. So Cheongsam ni kan saya pernah ada keinginan nak pakai Cheongsam tapi tak boleh. Macam tu sebab sebab kita tak kalau orang Melayu, orang Islam tak cukup syarat lah untuk pakai Cheongsam ni. Okay. And then Punjabi, nampak tak? Pemakaian bagi ni lah orang-orang Punjabi macam mana. Dia nampak macam kalau pakaian Punjabi tu dia nampak macam baju orang Melayu zaman Kesultanan gitu macam tu kan. Kalau tengok macam orang nak pergi perang. Dia ada sikit lah nilai-nilai asimilisasi di antara orang Punjabi dengan India pun. Siapa sikit-sikit India pun ada. Baju-baju cara macam Melayu sikit pun ada. Okay. And then sari. Sari ini pakaian, of course kita tahu pakaian orang India kan. Sari ni sangat mahal. Betul tak? Mana student saya yang India. Setahu saya sari ni mahal. Tapi kalau dekat negara India, senanglah nak dapat. Cuma ni kalau kat Malaysia ni, sari yang betul-betul cantik tu, terbaik tu memang agak mahal lah. Okay. Sebab ada seorang lecturer saya tu dia pernah cerita ada macam pertukaran lecturer lah daripada India datang ke Universiti Malaya masa tu. Lepas tu dia dah nak balik. Lepas tu dia pun cakap macam kawan-kawan dia ni rancang lah nak beli apalah dekat point ni kan, nak balik India kan. Lepas tu dia orang pun macam pergi cari tak apalah kita beli sari Malaysia lah. Lepas tu antara dia orang macam bila pergi survey sari harga sampai ribu-ribu. Lepas tu yelah of course lah lecturer daripada sana kau takkan kita nak bagi kain yang jenis biasa-biasa kan. Lepas tu ada one of kawan ni pun cakap alah sari dekat sana dah berlambak, baik kita bagi apa yang melambangkan Malaysia. So dia orang bagi kain batik tak silap saya lecturer saya cerita. So macam tu lah. Okay, kita just promote kita punya barangan pula. Okay, kadang-kadang kalau kamu tengok keris, barang-barang craft tangan ni memang mahal sampai kan belas-belas ribu untuk keris sahaja. Macam saya cakap macam congkak yang memang betul-betul dia buatan kayu tu pun dah mahal sampai 100 lebih. Okay. So sangat bernilai lah sebenarnya barang-barang craft tangan ni. Kalau kita tak kekalkan dia, mungkin satu hari nanti dia akan pupus. Okay. Who are we Malaysia? Okay. Malaysia is a unique country with the combination of multi-races who live together in Malaysia for generations. To understand Malaysia culture, we must first get to know its people. So who are we Malaysia? So siapa Malaysia ni? Okay. Kita ini adalah rakyat Malaysia. Okay. Kita ini digelar sebagai rakyat Malaysia setelah
Malayan mendapat nama Malaysia lah, iaitu pada tanggal 16 September 1963. Okay, masa itulah kita ini digelar sebagai rakyat Malaysia dan mempunyai bahasa rasmi iaitu bahasa Melayu. Saya tak sure lah sebab hari tu ada isu pasal bahasa Melayu dengan bahasa Malaysia ni tau sebenarnya. Ada orang ada orang kata bahasa Melayu, ada orang kata bahasa Malaysia. Macam tu. Sebenarnya bagi saya, pandangan saya di antara dua benda ni, bahasa Malaysia dengan bahasa Melayu ini, bahasa Melayu ini kita belajar tentang komponen-komponen bahasa Melayu yang daripada dulu. Contohnya kalau macam dulu saya pernah ambil bahasa Melayu lah sekejap, belajar sikit bahagian sastra ni. Antaranya komponen-komponen yang kita orang belajar, kita belajar macam mana how to spell. Dia dipanggil fonologi dan fonetik. Di mana kalau bunyi I macam mana? I ni ada dua jenis. I pepet dengan I taling kan. Tu apple. Tu maksudnya I taling. Kalau I pepet kalau I pepet mak macam tu. So banyaklah sebenarnya kita orang belajar. So kita orang belajar diftong. Okay, diftong tu bahagian kalau kita sebut tu dia bahagian lidah yang diftong. Lepas tu ada huruf yang kita sebut menggunakan tekak, menggunakan bahagian tekak. Okay, so banyaklah sebenarnya belajar tentang bahasa Melayu ni. Dan bahasa Melayu ni kita belajar tentang sastra, prosa tradisional kan, macam mana nak ataupun kita belajar tentang perumpamaan, peribahasa, lepas tu benda-benda yang sastra lah. So kalau kamu berminat bolehlah sambung bidang sastra. Yang famous sikit kalau bidang sastra dekat MUM lah kot. Dia orang ada Akademi Pengajian Melayu. Memang dah bertapak lama dah kat situ. Memang setiap tahun kan kita orang akan pergi kat sana untuk mempelajari tentang budaya orang Melayu. So sangat nice lah sebenarnya. Okay. To understand Malaysia culture, we must first to get to know it people. So who are we Malaysia? Okay. Lagi apa lagi? Kalau dulu kalau sambutan kemerdekaan mesti best kan. Maksudnya kita selalu duduk di depan TV tengok siapa yang duduk dekat area KL mungkin orang akan pergi ke Dataran Merdeka lah. Dulu masa saya first year dulu masa saya duduk dekat universiti dulu saya sempat pergi Dataran Merdeka tu tengok orang sambut merdeka. Memang sangat nice. Memang banyak gila jenis-jenis baju orang pakai. Sebab saya jenis yang suka berjalan, so memang pergi. Okay, itu antara sedikit lah. Kita pun dah tahu kan siapa kita ni orang Malaysia yang berbilang kaum. Okay. Then culture, business norm and value. Okay. Budaya kita di mana cara kita beradab, maksudnya dalam budaya-budaya norma-norma dalam kehidupan kita bekerja ataupun kita di sekolah, kita di rumah, kita ni ada banyak jenis orang kata nilai-nilai murni dan kita punya norma seharian. Contohnya macam diberi kat sini, people do not address their bosses by their first name, they address by madam, Mr, Sir or with boss. Okay, kita macam ada panggilan pangkat dia lah. Okay, kalau macam di tempat kerja, we call our boss like madam kan, Mr, Miss, Sir. Kalau kamu sendiri panggil saya Miss kan. Kalau madam ni untuk orang yang tak berkahwin lagi, so kita akan panggil madam. That's why itu adalah benda yang biasa bila kita pergi satu tempat yang baru, kita akan tanya, nak panggil apa ya? Macam tu. So kalau dia suruh panggil, panggil je nama, so kita panggil je nama. Okay, kadang-kadang mungkin bagi kita tak selesa kan. Contoh kalau kita junior kan, kalau kita masuk kerja, kita tak selesa, kita panggil dia, contoh dia suruh panggil, panggil je Dayah contoh. Tapi kita rasa macam kita ni junior, kadang-kadang tu ada yang macam muda, kita ni muda, dia tu lebih tua, kiranya macam rasa bersalah lah. Kadang-kadang kita akan panggil Kak Dayah tapi dia tak suka. So untuk mengelakkan benda tu, kita akan kena panggil nama je lah walaupun kita rasa macam lemak tak selesanya, awkward rasanya. Tapi disebabkan untuk kita nak bagi dia selesa, kita panggil mengikut apa yang dia nak.
Okay, kadang-kadang kalau macam kebanyakan perempuan ataupun di kalangan wanita lah, jadi kat asrama tu kalau umur setahun ke atas, panggil kak lah, apalah. Nanti bila once you enter the university, kamu akan tak sangka sebenarnya kawan kamu ni 5 tahun lebih tua. 4 tahun lebih tua. Macam kawan saya, tentu saya umur 23, dia dah umur 26. So memang jauh lah jarak dia. Tapi dia cakap dengan kita orang, jangan panggil kak lah, panggil je nama, panggil Pana je. So kita orang memang panggil Pana lah. Tapi at the same time memang kita orang akan macam Kak Pana kan. Sebab kita macam nak menghormati gak dia. Okay, sama lah juga macam kalau kita tengok budaya orang Korea pun, di mana mereka lebih kepada seniority. And memang kalau walaupun jarak 1 tahun, memang dia orang akan macam hormat gila-gila. Okay? Kalau macam dalam military punya servis pula macam mana? Kalau military punya, kalau yang pangkat pegawai, yang menjadi officer kat belakang tu, dia dipanggil sebagai tuan lah. Kalau wanita dipanggil puan. Kalau Navy, mereka panggil ma'am. Ma'am ataupun something, ma'am lah, ma'am, puan. Kalau saya sendiri pun orang panggil saya ma'am. Ma'am Syaza, Puan Syaza. So itu adalah pangkat ataupun nama yang diberi kepada kita supaya kita ni dihormati dalam sesuatu organisasi lah. Okay, samalah juga dekat tempat kerja sekalipun. Yeah. Dekat rumah pun sama juga. Kamu panggil mak kamu mak, kamu panggil kakak kamu Along ataupun Kak N. Macam cakap, walaupun ramai juga family yang panggil nama, macam abang ni dia panggil Ahmad, panggil nama-nama macam tu, tapi kadang-kadang kita mesti ada satu perkataan yang kita merespek orang tu. Okay, itu adalah budaya kita lah, di mana kita menggunakan perkataan itu untuk menggambarkan kita hormat each other. Macam mak-mak saudara, Moteh kan, Mokja ataupun Cik Su ataupun Ayah Long, Mok Long. So macam-macam lah sebenarnya. Yeah. People generally are not very punctual for meeting or appointments, usually blame on traffic. So ini adalah budaya orang Melayu. Budaya, dia macam nak cakap budaya orang Malaysia pun tak, budaya orang Melayu pun tak, tapi kebanyakannya majoriti orang Malaysia memang macam ni. Lambat datang ke kelas, macam kamu lah, lambat masuk kelas kan. Ni kalau physical class ni memang saya suruh duduk kat luar je, yang mana yang lambat ni. Sebab saya dulu kan, lewat 5-10 minit kan, 5 minit, saya kena berdiri, saya kena keluar terus dari kelas. Nak ada seorang lecturer saya tu, Dr. Aziz, saya ingat sampai sekarang. Masa tu saya terlewat dalam 2 minit macam tu, sebab saya pergi hantar assignment, tak salah saya berlari pagi tu. Lepas tu saya masuk kelas, lepas tu lama kan, dah sampai setengah jam, tiba-tiba dia dah habis dia punya, saya cakap dia habiskan dia punya lecture sekejap. Lepas tu dia pun cakap, siapa yang masuk lewat tadi, sila keluar daripada saya. Padahal saya duduk setengah jam dalam kelas tu. Saya dengan kawan saya lewat dalam 1 minit, 2 minit macam tu. Lepas tu pada hari tersebut pula, nasib saya pakai baju loreng. Sebab pagi tu kami ada rokol. Lepas tu masuk kelas tu, baju loreng. Rupa-rupanya itu kelas pertama saya lah dengan doktor tu. Sebab untuk subjek tu kami kongsi 2 doktor. Okay, lepas tu doktor dia pun cakap, kamu tahu tak, satu saat boleh menyebabkan orang tu mati ataupun hidup. Kita boleh menentukan orang tu mati ataupun hidup. Lepas tu saya macam, alamak. Lepas tu lepas tu tiba-tiba dia cakap, sewaktu saya menjadi pegawai kadet, rupa-rupanya dia lipat lapis juga. Dia sama lah dengan saya, dia masuk training army juga. Lepas tu saya macam, patutlah. Kamu tahu tak bahawasanya masa itu penting? Masa tu saya kena bebel lah masa tu. So sejak hari tu memang saya masuk 5 minit, 10 minit awal lah, sebab memang dia akan masuk awal. Dia memang pantang, muka dia macam memang garang gila lah. Memang jenis orang yang disiplin. Silap pula saya masa tu pakai je goreng. Memang kena kau-kau lah masa tu. Okay, so people generally are not very punctual lah. So of course, kalau orang Melayu kita cakap kelas pukul 8.30, kena cakap kat budak-budak student 8.20.
Tapi diorang tahu je 8.20 tu lecturer nak sambil lewa dulu kan, nak ambil attendance. So pukul 8.30 baru start. Ada je yang macam tu sebenarnya. Okay. Tapi it depend on us lah. Kalau kita orang yang berdisiplin, kita akan datang awal lah. Okay. Tak semua orang tak punctual. Orang panggil apa, janji Melayu kan. Kalau pergi dekat Jepun, Jepun orang sangat pantang lah. Sebab apa? Sebab masa yang diorang ada itu sangat connected dengan public transport. Diorang kan banyak pakai public transport kan. Kalau diorang lewat 1 minit, memang tertinggal terus. Macam tu. Okay. Lepas tu kawan saya kan, saya pernah cerita yang dia pergi buat pertukaran pelajar dekat Jepun. Lepas tu masa tu dia masuk meeting masa tu. Lepas tu ada seorang student Malaysia, dia terlewat 1 minit macam tu lah. Dia terlewat sikit je. Lepas tu orang yang bagi speaker, yang tukang bagi talk tu, dia tak bagi kawan Malaysia saya tu masuk. Sebab dia kata this is Japan, so you must follow the rules of Japan, which is time is very, you make sure you have to make sure that you punctual. Dia cakap macam tu lah. Dia mention kot Malaysia masa tu. Nampak sangat Malaysia ni memang jenis orang yang jenis suka lewat. Kalau VIP kan, kalau saya sendiri, saya memang geram kalau VIP lah. Kalau dia datang sekolah ke, dia datang pergi buat kita punya apa tu yang orang kata biasa kalau kita kerat tali tu? Isytiharan, bukan isytiharan. Rasmi. Kalau orang yang VVIP yang datang ke event-event kita untuk merasmikan, sangat lambat. Kadang-kadang tu lewat 1 jam. Lewat berapa jam lah. Tapi antara ada 2 orang yang paling bagus. Yang pernah saya baca lah tentang dia. 2 orang politik yang paling bagus, iaitu Mahathir dan Ibrahim. Jadi sangat tepat orangnya. Kalau pukul 1 dia punya hardworking, low absenteeism, low remuneration, females are more productive than males. Okay, so kebanyakan ni orang culture orang Malaysia ini, dia ni hardworking. Okay. Wanita lebih produktif daripada lelaki. Jaranglah tak datang ke tempat kerja. Okay. And then male dominated society, but men and women have equal opportunity. Kita bersyukurlah kita berada di Malaysia. We have to be our government boleh menerima education dengan sebaiknya. Kalau perempuan nak belajar bisnes, kalau perempuan nak buka bisnes, buka lah. So tak ada sekatan. Tapi kalau macam dekat Arab, perempuan tak boleh memandu. Kalau macam dekat India pun, India ada setempat perempuan tak boleh ambil pendidikan. So itu sangat we call it term of inequality lah. Dia tak ada keadilan dalam dia tidak ada keadilan dan selalu menjadikan gender itu sebagai batasan. Okay. Male dominated society, but men and women have equal opportunity. Benda ni kita boleh tengok macam dalam parlimen lah. Tengok parlimen kebanyakannya orang-orang lelaki. Kalau nak nampak YB perempuan tu ada tapi tak ramai kan. Macam YB Azizah kan, Azizah isteri kepada Anwar Ibrahim. Lepas tu siapa lagi? Ramai sebenarnya. Okay. And then Malaysia nature to be friendly with someone before doing business. Malaysia nature kita ni mudah peramah, kita ni mudah friendly dengan seseorang. Okay, tak kisahlah in doing business ke ataupun benda lain ke, tapi cuma yang nampak ketaranya adalah dalam membuat business lah. Sebab orang yang business ni of course lah dia kena friendly kan. Macam mana dia nak promote barang dia kalau dia tak friendly. Okay. And then talk about the wanita ada position dalam parlimen kan, yang saya just say right now, just now. Doktor saya pernah berpetik macam ni, cakap, cuba kamu bayangkan satu hari nanti wanita yang jadi Perdana Menteri.
Apa kamu rasa? Kamu rasa apa akan berlaku if our Prime Minister is a woman? Penuh shopping. Ah, penuh shopping. Lagi? Lagi bagus lah. Lagi bagus. Kenapa Fatih cakap lagi bagus? Kenapa lelaki memerintah tak bagus ke? Ada tak reason? Kenapa? Kami hari tu dapat satu soalan ni macam agak critical thinking lah bila lecturer kami cakap. Lecturer saya tu memang sangat critical thinking. So, bagus tapi 100% dia tak sama. Okay, no. Alauddin say no. Kenapa Alauddin? Kenapa tak bagus? Kalau kita tengok sendiri presiden, siapa lah naik sekarang? Thailand punya presiden mereka perempuan. 4 out of 5 countries that were ruled by women have 0 cases of COVID. Oh, yes, so women more hardworking compared to men. Dia sebenarnya bagi saya is depend on situation sebenarnya. Ada je apa tu dia cakap dia macam ni tau. Kalau macam negara yang demokrasi yang mengamalkan dia dia bebas lah perempuan lelaki, tapi ada certain yang limitation yang mereka akan letakkan untuk seseorang perempuan inilah. Mungkin kita seperti yang kita tahulah sendiri, perempuan ini banyak dia punya responsibility dia, bukan saja kepada kalau contoh kalau dia jadi Perdana Menteri contohlah. And then ini pada pandangan saya lah kan, kalau anda kata Perdana Menteri satu hari nanti perempuan, so berkaitan dengan perempuan ni semua akan naik, faham tak? Dulu kes pasal, saya tak ingat siapa lah, YB mana entah, kes pasal kelonggaran penambahan cuti bagi uh, 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 wanita melahirkan anak kan. So saya rasa isu-isu sebab apa? Sebab bila kita usulkan benda-benda yang penting macam ni dekat penjawat-penjawat ataupun menteri-menteri yang lelaki, mereka kurang mengambil perhatian sebenarnya. Okay, kadang-kadang ada kes yang berkenaan dengan pekerja-pekerja wanita ni dimanipulasi ataupun apa kata dipergunakan. So aduan-aduan itu bila sampai di pihak lelaki, mereka ni abaikan. Dia abandoned that case. So, itu sangat that's why lah kalau kita tengok Miss lag ke? Miss. Oh, Miss. Miss. Miss lag eh? Harap bersabar Miss ada masalah internet. Aku nak sambung tidur.
Dah ada inform dah. I hate all men, but nama kau Kima. 5 tahun jadi Pokemon. Okay kelas, sorry sekejap Kalau hari nak tahu macam mana proses transkrip tu nanti Syazah beritahu balik. And then kalau nak contoh pun nanti bagi tahu balik. Okay? Okay, sorry untuk the bad connection. Sebenarnya sebab ni apa dekat bawah tu budak-budak ni saya punya apa budak-budak sepupu saya tu di tengah ada PDPR. So ramai yang pakai wifi sekarang ni. Ya. Tak apa, Miss. Tak apa, Miss. Kita faham. And then okay, kita teruskan tadi mana?
Okay, so macam tu lah. Okay, dah habis dah untuk yang ni. Then kita proceed to the other slide. Okay, women do not shake hand with men only bow and place hand on heart for respect. Okay, so ini adalah valid to wanita-wanita yang Muslim lah. Mereka ni tak shake hand, okay, dengan lelaki. Kalau Chinese ataupun yang not Islam, maybe mereka akan bersalaman lah, okay. And then mereka akan hanya tunduk je lah, memberi bow and place hand on heart for respect lah. Okay, so ini available for women yang Islam lah. Okay, tapi ada je wanita-wanita yang beragama Islam pun mereka salam kan. Itu bergantung kepada orang. Okay, men's wear a suit with that pants and a long sleeve shirt and a tie. Women can wear shirt, trousers or traditional dress. So ini adalah dalam situasi kita bekerja lah. Okay, of course lah, kalau setiap government punya sektor, kita kena tahulah bahawa setiap setiap pekerjaan ataupun setiap kita panggil institusi kerajaan itu sendiri, mereka ada peraturan pemakaian mereka. Okay, sama juga macam kita belajar sebagai student pun kan. Kalau kamu dekat universiti nanti kamu dia macam ni tau, bila kamu dalam taraf Prayu, contohnya diploma, matrik, STPM, asasi, kamu punya pakaian lain nak berbanding dengan yang waktu degree punya year, pelajar-pelajar degree. Waktu kamu zaman Prayu ini, kamu dikehendaki memakai pakaian mengikut peraturan lah. Contohnya kalau macam matrik, mereka kena pakai t-shirt, shirt dengan kemeja dengan baju kurung lah, of course. Okay, and then kalau untuk for those pelajar STPM, dulu mereka dikehendaki pakai baju sekolah, tapi sekarang dia dah tukar, kena pakai baju kurung, ataupun serta sekolah kena pakai baju Melayu. Okay, macam saya dulu sekolah saya, kami sekolah agama kan, so saya kena pakai jilbab lah, of course. Jilbab tu tudung labu, tudung yang sekolah yang labu tu, tapi boleh dibenarkan untuk pakai apa-apa jenis warna, dan kita orang boleh pakai baju kurung. Masa tahun saya tu dah boleh pakai baju biasa, kalau tidak memang kena pakai baju sekolah untuk form 6. Okay, and then sama lah juga bila kamu naik dekat universiti nanti, ada certain universiti yang tak benarkan pelajar pakai bebas. Kalau macam UM memang dibenarkan untuk pakai pakaian bebas lah. So memang kadang-kadang ada pelajar, ya Allah, saya pernah ada seorang ni, classmate saya lah, saya rasa dia fakulti lain saya rasa, tapi masa tu kita orang ambil subjek yang sama, boleh je pakai baju tidur di kelas. Bagi saya respect lah sikit kan, takkanlah sampai nak baju tidur pergi kelas. Memanglah UM dia macam kita orang dah ada peraturan pemakaian kita orang, tapi kadang-kadang ada jenis student yang jenis ikut kepala mereka, suka hati je nak pakai apa, dia tak formal lah sebenarnya. Sebenarnya universiti ini dia bagi penetapan ataupun peraturan sebegitu sebenarnya untuk melatih kita bila pergi ke kelas pakai pakaian yang sopan, pakai pakaian yang formal. Kadang-kadang kalau geng-geng yang student Cina kan, mereka suka pakai skirt pendek, lepas tu rambut bukan main colour. Tak boleh sebenarnya. Tapi saya pun tak tahu kenapa UM tak ada tindakan untuk for those student lah. Kalau macam UIA diorang kena pakai baju kurung. Memang ada certain yang lecturer memang strict. Kalau macam dekat UUM dikenali sebagai Universiti Pengurusan. So memang UUM adalah Universiti Korporat orang panggil. So pakaian diorang kalau pergi kelas memang kena pakai kemeja, ataupun kalau nak pakai baju t-shirt, kena t-shirt bercollar, lepas kena pakai slack. So memang agak bagi saya tak bebas lah. Okay, kalau macam saya dulu sebagai student masuk kelas pakai kalau malas pakai slipper je macam tu.
Tapi slipper yang sesuai lah. Okay. Kadang-kadang saya habis macam berlari ke apa-apa kan, pagi tu terus masuk kelas. Saya sebab jadual kelas saya biasa pilih pagi. So memang after rokok ke apa-apa memang saya terus pakai pakaian yang saya nak masuk kelas lah. Sebab kelas 1 jam je. Kalau pagi tu kelas dalam 1 jam, 2 jam macam tu je. Tak ada lama sangat. Okay. So and then a business card given out by the visiting party hold and read it with both hand. Okay, kalau kita macam jumpa dengan kawan-kawan lama ataupun klien kan, kita akan bagi kita punya business card lah. Itu kita punya budaya dan adat. That's why lah. Ataupun kita akan bagi nombor, betul-betul nombor kan. Okay. Work-related problems are solved privately before moving towards the supervisor. Maksudnya ini situasi pekerjaan lah. Seandainya kita ada problem yang related dengan work kita, yang kita perlu selesaikan sebelum sampai ke pihak atasan, lebih baik kita settlekan. Okay, sebab apa? Sebab bila solve ataupun problem yang kita belum solve lagi sampai ke pihak atasan, bila sampai dekat dia ni orang yang macam supervisor kita ataupun orang yang lebih atas daripada kita, mereka ni lagi banyak tanggungjawab. Okay, so that dia banyak benda dia nak fikir. So kalau problem yang kecil pun kita tak boleh nak settlekan, nak dia kena fikir. So memang our performance is bad lah. Okay, performance kita sebagai worker akan jadi buruk lah. Okay, itu terhadap bila kita dalam sektor pekerjaan. Tapi kalau dalam sektor belajar ke apa-apa, contohnya kalau macam group assignment, kita tak bagi kerjasama dengan kawan. And then banyak alasan, banyak excuse. So that bila akan datang, bila lecturer suruh buat group assignment, kita akan rasa macam tak percaya kan, kurang percaya, dan kita sendiri yang suka buat masalah, yang banyak excuse ini akan tidak dihormati lah. Okay, so that's why lah apa-apa problem kita settle kita. Ni kadang-kadang ramai masyarakat sekarang ni, rakyat-rakyat Malaysia sekarang ni, bila ada masalah ke mengadu dekat status. Tak puas hati dekat kawan tu, status dekat update kat status lah, bergaduh. Bila bergaduh, tak best lah kan. Okay, and then okay, ini adalah the Malays. So kita dah banyak kali lah terang kalau macam Melayu ni macam mana. Okay, so today the Malays make up Malaysia's the largest ethnic, of course, 40% of population. Kita ni dikenali sebagai Bumi Putra, which is translated as sons or prince of the soil. In Malaysia, the terms Malay refer to a person who practice Islam and Malay tradition and speak the Malay language. Yeah. Their conversion to Islam from Hinduism and Buddhism began when the Sultan of Malacca embraced in the 14th century. Macam saya dah pernah cerita lah before ni, di Tanah Melayu, masyarakat di Kepulauan Melayu satu ketika dahulu mereka menganut agama Hindu dan Buddha. Kebanyakannya mereka menganut agama Hindu lah. Dan bila datangnya kerajaan Melaka, bila dah makin besar umpaya kerajaan Melaka, maka Islam itu muncul. Dan Melayu ini ramai yang masuk Islam sebab raja kita masuk Islam kan. Sultan Muzaffar Shah. Sultan betul lah. And then the Chinese is the second largest ethnic group, which is the Malaysian Chinese form 23.7% of the population. And the Chinese first arrived in Malaysia in 15th century pada abad ke-15 when the Ming Princess Hang Lipo and her entourage arrived in Malacca. Okay, Puteri Hang Lipo sebenarnya. Okay, the Chinese traded with Malaysia for centuries and settled in numbers during the 19th century when word of riches is the Nanyang or South Seas spread across Chinese. Okay, so kita tahulah bahawasanya ramainya dagang daripada China yang datang ke Tanah Melayu satu ketika dahulu. Okay, most Chinese are Buddhist. Okay, kebanyakan Chinese adalah Buddhist. Besides Mandarin, they speak different dialect of the Chinese language, such as Cantonese, Hokkien, and Teochew.
saya dapat terangkan pasal masyarakat Cina. Miss. Miss. Miss lagi. Miss. 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 Clear tak lagi? Clear. Dengar Mi, dengar. Dengar Test, test, test. 1, 2, 3. Test, test, test. Dah okey Miss. Dengar tak? Okay. So, kita teruskan. Okay, the third largest is ethnic group is India lah. For sure kita tahulah India ni datangnya daripada mana, kan? Kebanyakannya orang-orang India ini dibawa oleh orang British untuk menjadi sebagai peladang dan sebagai, kalau kita tengok sejarah dulu, dia rekrut askar-askar India untuk datang menjaga nilah sempadan di tanah Melayu. Okay. Then most are from South India who immigrate to Malaysia during British colonial times. They are mainly Hindus. They brought their colorful culture such as Hindi temples, spicy cuisine and colorful garments. Okay, seperti yang kita tahulah orang India ini memang berwarna-warni. Memang mereka kaya dengan spice and rolls and rempah ratus. Lepas tu makanan dia pun bermacam-macam. Then pakaian dia pun warna-warni, colourful gitu. Okay. So itu adalah Indian people. So the indigenous people, which is orang asli, means original resident lah. Dia adalah orang original kita panggil. They are the oldest inhabitants in Malaysia. Dia adalah satu puak ataupun satu kaum yang sangat lama yang dah bertapak dekat tanah Melayu. Sebenarnya berdasarkan apa yang saya belajar tentang the arkeologi kan, pasal tentang arkeologi, manusia dikatakan orang asli ini adalah manusia daripada golongan Homo sapien. Homo sapien ni, kalau siapa yang pernah baca tentang teori Darwin, Homo sapien ni adalah manusia sebenarnya. Nama dia adalah Homo sapien. Homo sapien tu manusia yang setelah berlakunya evolusi. Kalau kamu tahu pasal teori Darwin, di mana manusia ini datangnya daripada beruk. Tapi untuk saya, untuk kami yang Islam ini tak percayalah, sebab lecturer saya yang mengajar tentang arkeologi tu pun dia kata kadang-kadang dia rasa bersalah nak sampaikan ilmu ni sebab dia tahu benda tu salah. Sebenarnya to human lah, tapi ini berdasarkan kami punya belief lah. Tak tahulah kalau macam Chinese punya pandangan macam mana kan, Buddha punya pandangan macam mana, ataupun Hindu punya pandangan macam mana. Tapi apa yang saya belajar, apa yang lecturer saya cakap, memang kita tak boleh nak percayalah benda-benda tu sebab kita ni datang kan Nabi yang satu. Okay, and then apa lagi, they are the oldest inhabitants in Malaysia. Kebanyakannya dan ada orang kata orang asli ini dia ni sebenarnya dulu orang yang hidup nomad. So bila dia datang satu tempat itu dia explore. Okay, there are many scenes in East Malaysia, in Sabah dan Sarawak provinces. Okay, in Sabah the largest official ethnic group is Kadazan, while in Sarawak is the dominant tribal groups are the Dayak, Iban dan Bidayu. Okay, peranakan baba nyonya. Okay, so peranakan baba nyonya and straight Chinese are terms used for the descendants of the very early Chinese immigrants, okay, who have partially adopted Malay custom in an effort to be assimilated into the local community. So sebenarnya baba baba nyonya ini adalah orang Cina, tapi dia mengamalkan kebudayaan Melayu dalam kehidupan mereka. Okay, baba nyonya ini, istilah baba nyonya ini mula muncul pada abad yang ke-15.
Okay. The spoken language is Baba Malay, which is Malay language with Chinese Hokkien mix. Okay, dan peranakan are found mainly in Melaka, Penang and Kelantan. So nak cari Cina-Cina peranakan ini banyak ni di kawasan Melaka lah. Saya pernah jumpa Cina peranakan dengan bawah nyonya ni dekat Kelantan. Diorang memang tak cakap, diorang memang tak cakap Chinese, memang diorang cakap Melayu. Okay. Portuguese descendants, known also as Eurasian. They are descendants of the Portuguese who arrived in Malacca in 1511, who both settlement and married the locals. Their spoken language is Kristang, which is an old form of Portuguese. The Eurasian are predominantly Catholic, and numbering around 2,000, they live in a settlement in Ujung Pasir, Melaka lah. So ada masih lagi berbaki lah geng-geng Portugis ni, keturunan-keturunan Portugis ni sebenarnya. Okay. Tapi tak semua tempat, hanya di Melaka sahaja. Okay. Kalau dekat Portugis sana, mereka lebih kepada Portugis, Spain, mereka lebih kepada agama Kristen Ortodok, klasik punya agama. Yeah. Okay, kita akan berhenti sampai climate of Malaysia. Okay, climate of Malaysia is kita ni tropika. Maksudnya kita ni climate yang tropika lah, maksudnya hujan dan panas saja. Kita taburan cuaca kita adalah hujan dan panas. Okay, sebab apa? Sebab kita duduk di atas garis khatulistiwa lah. For sure, saya tahu kamu belajar geografi dulu dan memang negara kita, negara Indonesia, Thailand memang duduk di atas garisan khatulistiwa. That's why lah kita ni memang kalau pergi luar negara memang agak, orang kata agak sensitif sikit lah kalau kulit kita bila terlalu sejuk, terlalu panas kan. Yeah. Hot and humid around the year. Malaysia has two monsoon season, monsoon barat daya, southeast monsoon from late May to September, and monsoon ni lah utara yang kamu berlatih lah untuk sebab apa? Sebab kita ada dua je musim. Kalau dekat luar negara sana, sampai kita tak boleh nak nak buat kerja. Kadang-kadang ada yang panas sampai yang terlalu panas. Okay, dan kita punya cuaca yang kita alami ini baik untuk kulit kita. Kalau macam dekat European country, dia agak kurang sikit lah. Okay. Kalau nak berasa salji tu kena pergi luar negara lah gitu. Okay. Itu saja untuk slide hari ini. So kita akan proceed kepada perkara yang kedua lah. Kita akan buat some activity. Okay. So saya akan tunjukkan satu dokumentari dalam setengah jam. So kamu kalau boleh perhatikan baik-baik dan catat apa yang perlu daripada apa orang kata this documentary, short documentary, and then saya akan tanya soalan lah, saya akan petik dia siapa-siapa. Okay, kita akan ada satu discussion lah nanti. Okay. Tak risau, tak susah pun. Dia pasal Malaysia je. Cuma saya nak tengok elemen apa yang kamu boleh dapat daripada dua benda ni. Azri. Okay, so link YouTube ni saya akan bagi dekat group, takut ada yang Saya nak imagine bad connection. Sekejap.
Hello guys. Boleh dengar saya tak? Boleh Ya Miss. saya Miss. Boleh. Boleh Miss. Saya dah hantar Boleh. link tu. Kalau kamu punya, saya akan pasang kat sini. Tapi kalau kamu punya line slow ke ataupun nak pakai phone ke, boleh lah kita akan tengok ni dalam setengah jam. Lepas tu after that kamu catat apa yang penting, the main point dekat dalam tu, nanti kita akan discuss lah dalam kelas. Okay? So jom kita tengok. Okay. Infrastructure development, supported by private sector development, will be the main engine of growth. We see investment in Malaysia as contributing to the growth of its economy. So these are things that make Malaysia competitive. Malaysia, a unique, multicultural, multi-ethnic, and multilingual society with a diverse and ever-growing economy. For almost 50 years, Malaysia has maintained one of the best economic growth records in Asia. This year, growth is expected once again. Malaysia sits on a thriving land, sea, and air corridor between Europe and Australasia. Spanning across two regions, it is at the tip of Southeast Asia. In the west, peninsular Malaysia borders Thailand and Singapore. In the east, on the island of Borneo, it neighbors the Kingdom of Brunei and Indonesia. The federation is united by 13 states and 3 federal territories. The capital city is Kuala Lumpur, and the total population is over 29 million people. Malaysia is in a time of radical transformation. Vision 2020 plans to transform the country into a high-income nation by the year 2020. From 1981 until 2003, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad spearheaded a phenomenal climb in Malaysian economic growth. We've gone through a phase where we depended more on labor-intensive industries. That doesn't give our people a good income. We moved from that to high-tech industries. Now we have to understand the needs of industries, for example, in IT. So we're training our people in IT so that they can work in very sophisticated environment, doing very skillful work. Once most known for the production of raw minerals, Malaysia has evolved into a thriving multi-sector economic strength, with increasing development of tourism, services, and manufacturing among all else.
government in 2007 set up a joint task force called Bermuda, which is to facilitate businesses in doing business in Malaysia. And using the benchmark to measure effectiveness is the World Bank Ease of Doing Business survey, which has been conducted every year and will be announced around September, October. In 2007, when this was first started, Malaysia was ranked number 25th in the whole world for ease of doing business. And I'm pleased to say that for the last 6 years, with these concerted efforts, this year Malaysia is ranked number 12. And this is a big jump. And it goes to show that with a determined way of tackling the various obstacles in doing business, you can reduce such obstacles and result in a country which is more competitive. The country has a wealth of natural resources and energy, palm oil, rubber and timber, combined with a high export demand, low unemployment, and a healthy, consistent growth. I think we are well on our way towards achieving what we set out to achieve, that is to become a developed nation status by the year 2020. From an income standpoint, of course, we want to literally double per capita income for all our people. And I believe that with unemployment at basically zero, well, it's actually around 3%, but it's relatively full employment that we have here in Malaysia. The set of policies that the government have embarked on has really pushed us towards achieving our targets. Malaysia has utilized its strategic location and launched itself into the forefront of Asian economies. It has developed highly useful free trade agreements with multiple countries worldwide and foresees more agreements in the future. Doing business in Malaysia facilitates access to countries ranging from the Australian continent all the way to the European. Some of the competitive advantages of doing business in Malaysia would include good framework of laws. We've got a good grasp of several languages. We've got a pleasant climate. And Malaysia also, as a party to many of the conventions and treaties of the United Nations, we've got protection, intellectual property, family, which are very important to investors. So these are the things that make Malaysia competitive. As a founding member of the Association of Southeast Asian Nations, Malaysia has free trade partnerships with all of its Asian members. Under current Prime Minister Najib Tun Razak's leadership, they are well within reach of their goal to become a high-income status country by 2020. Furthermore, the country's political and economic stability contribute to a conducive business and investment environment and facilitates business setups in all sectors of the economy. Malaysia has big plans to ensure a thriving economical future. Currently secure as an upper middle income country, by the year 2020, the country aims to become a high-income nation. The government has launched a comprehensive economic transformation program to move the country forward, focusing on key growth areas across multiple industries to work towards this goal. 12 national key economic areas have been identified for strategic growth opportunities: oil, gas and energy, financial services, wholesale and retail, palm oil, tourism, electronics and electrical, business services, communications content and infrastructure, education, agriculture, healthcare, and the combined region of Greater Kuala Lumpur and Klang Valley. These sectors are to rely heavily on private sector-led growth and will be developed through public-private collaborations. Foreign investors will find they can benefit from a multilingual, educated workforce, developed infrastructure, a high quality of living, and even low rental costs for office space. When we started independence, the development of education in this country is tremendous. And in fact, it has become one of the best system of education in the region. So that is why we believe that every young people in this country is well educated.
educated and can accept and can work with other multinational organizations. And in fact, they can also work every part of the world because they have been educated in such a way that they really become a global mindset of people. Malaysia's business environment ensures safety for investments. In their latest Doing Business report in 2012, the World Bank rated Malaysia 12th out of 185 countries for the overall ease of doing business. They scored especially high in projecting investors, the ease of trade across borders, and achieved number 1 position worldwide for obtaining credit. The report also rates them the best country for cost to import and export. Combined with their free trade agreements and excellent international relations, this certainly makes Malaysia a springboard for business. Malaysia weathered the storm during the recent global financial crisis and maintained a steady economic growth. Much of this success is attributed to their economical diversification, particularly in export products and market. During the crisis in Europe and some parts of Asia, Malaysia intensified export relations with the Middle East and Northern Africa. For us to increase our linkage and to increase the opportunities for our members of the Federation of Malaysian Manufacturers, we conduct what we call trade missions, and we conduct such trade missions whereby we bring our members to different countries to promote the products and arrange for special networking meetings. Opportunities and developments are happening throughout Malaysia. Under the umbrella of the Economic Transformation Program, Malaysia's lesser-known hotspots are also being primed for progress. 5 economic regional corridors have been identified as the gateway to prosperity. Already an iconic Asian city, the international hub of Kuala Lumpur has been recognized as a principal area for transformation. Its strategic location enables a huge market potential of 3.6 billion people, all within reach. Kuala Lumpur has been ranked the 2nd most competitive global city in Southeast Asia in a survey by EUI and Citi in 2013. It contributes to around 30% of the nation's gross national income. As part of the Economic Transformation Program, the government aspires to increase this from 258 billion ringgit in 2009 to a huge 658 billion ringgit by 2020. Located in the Johor region in the south of peninsular Malaysia, Iskandar, Malaysia is the single largest development project ever to be undertaken in the region. With an area of 2,217 square kilometers, it is 3 times the size of Singapore and is expected to complement the said neighboring country as an economic hub. The project was initiated in 2006. By 2025, it is expected to achieve a growth of gross domestic product to 8% per year. Every effort has been taken to ensure this development is sustainable for the future. One of the things that we would like to see happening in this kind of Malaysia is very much based on our vision to transform this region into a strong and sustainable metropolis of international standing. What we mean here by sustainable is a combination of the 3 elements of environment, of social, as well as of the economy. This way, we will be able to draw upon the 3 elements to make sure that as we grow economically, we'll be able to ensure that this region will also prosper from a social as well as environment standpoint. To the northeast of Iskandar, the East Coast region covers more than half the area of peninsular Malaysia. Over the next 12 years, this area plans to be transformed into a major international and local destination for tourism and trading. By the year 2020, the area will have 227 projects and programs to support its evolution, including improvements to the railway, road, and airport. The East Coast Economic Region, or ECER, has highlighted Kuantan Port as one of the main areas for development. The port is a gateway on the eastern corridor to 4 billion people, providing lucrative access to Asia, Australia, and China.
the main gateway for trade in this region. And Kuantan port is so strategically located that in terms of the China market, it is just 2 days away from Kuantan. So that will facilitate exports and imports in terms of trade. And of course, Kuantan port is also easily accessible to the entire Asia-Pacific region. So it serves as a gateway for marketing of our products and services. To accommodate an increase in trading activity, around 3 billion ringgit will be invested to turn the port into a deep-sea facility. The building of the East Coast Expressway and potential investment of 30 billion ringgit to the East Coast Rail Link will increase connectivity to the rest of Malaysia and beyond, securing the region's position as a logistics center. There are a number of players who have actively participated in the development of the Special Economic Zone. This covers our industrial parks, namely the Automotive Park in Pekan, the Kerte Biopolymer Park, the Kuantan Integrated Bio Park, the Kuantan Halal Park, and the development of the Kuantan Port City. The Northern Corridor plans to be a world-class economic region by 2025 and has already attracted 12.3 billion ringgit from the private sector. Agriculture, manufacturing, tourism, and logistics are identified as the economic areas with ample opportunity. The 2025 plan anticipates a total of 177 billion ringgit in investments from the private and public sector. The government are committed to financing 1/3 of this capital. Progress is already visible in the launch of the light waterfront in Penang. This is the first integrated leisure, entertainment, and cultural destination for the state and has created an upmarket luxury vibe for visitors and residents alike. Penang being an island, look at the coastline, there are a few big developments going on. And I would say one of the most prominent is, of course, our project, the light waterfront development. And we have been working on this project for the past 10 years. Hopefully, by end of this year, we can launch phase 2 of the light. And this is going to be very exciting because we have a convention center, we have shopping mall, 4 hotels, a business park, and some residential within the entire phase 2. Similar developments. Sarawak plans to develop its renewable energy sector and provide downstream opportunities for SMEs. And in Sabah, the Sabah Development Corridor Initiative plans to increase its GDP fourfold by 2025. A strong focus will be capitalizing on the area's palm oil, most likely securing Malaysia's current position as one of the world's largest palm oil exporters, according to Reuters in 2012. These regional developments the country's commitment to develop free trade and business incentives throughout its nation. If you go back with Asia as a focal point or as a well. Malaysia's development would not be possible were it not for its well-maintained. The road safety is a high priority of the government and the Malaysian Institute for Road, who carries important and in-depth studies to enhance the road safety. Malaysia's road network is extensive, covering 63,445 kilometers, including 1,630 kilometers of expressway. The main highway of the country for street level. Important factor for which and of course if the road itself. So we have been working closely looking into these factors
safety. But however, a lot of times we need to know how that can translate into result to reduce fatalities. Miss. Miss, you tak ada open mic. Tak open mic. Sorry. Sekejap It's Malaysia. What can I say? I loved it. All right, the time has finally come. We are no. Mana tadi? Of its nation. If you go back to history, as to the origins of Malaysia or Singapore, people over the years have always looked at Malaysia as a focal point or as a hub, for trade within the region, within the Southeast Asian region, and even today for China and India as well. Malaysia's development would not be possible were it not for its well-maintained network of roads, railways, and ports.
Along with developing and maintaining the infrastructure, the road safety is a high priority of the government and the Malaysian Institute for Road Safety, who carries important and in-depth studies to enhance the road safety. Malaysia's road network is extensive, covering 63,445 kilometers, including 1,630 kilometers of expressways. The main highway of the country extends over 800 kilometers, reaching the Thai border from Singapore. This means highly accessible trade routes for industry and travel. For road safety, we have three main important factors, and we always look into that. One is about human user of the road. Then, of course, we're talking about people using the car and or the vehicle. And the third factor is, of course, is the road and the environment itself. So, we have been working closely, looking into these factors affecting safety. But however, a lot of times we need to know what is going on behind it and try to disseminate in a more effective way to the public and to the consumer in certain extents. And of course, more importantly, how that can translate into result to reduce fatalities and in fact, hopefully we can even reduce or avoiding any injury. The maritime industry is perhaps one of the most important to the economy. The many ports are a gateway to Asia and beyond, with seaborne transport carrying approximately 95% of the nation's trade. Without this capable maritime sector and the extensive opportunities it brings, growth would not be possible for the nation. On the west coast of peninsular Malaysia in Perak lays a perfect example of a maritime success story, Lumid Port. Lumid Port enjoys a strategic location in the state of Perak. It is basically on the west coast of peninsular Malaysia, and it has one of the busiest shipping routes, which is the Straits of Malacca, right at its very doorstep. The strategic location basically also entails being one of the very few ports in the world which actually has a natural water depth of about 20 meters. Lumid Port currently handles 10 million tons of cargo throughput every year. We have an internal target of what we call Vision 2020, which is to achieve 20 million tons of cargo throughput by the year 2020. And plans are in place to basically provide the facilities and the equipment necessary to achieve this target. One of the most successful export products in Malaysia is palm oil, an edible vegetable oil derived from oil palm trees. The nation presently accounts for almost 40% of palm oil production and 44% of its world exports. Consequently, it has an important role in aiding global needs for sustainable oils and fats. The Federal Land Development Authority, known as FELDA, was created in 1956 to implement development projects throughout the nation. Since its birth, it has successfully developed land areas around the country. Plantation industry is very important to this country because it contributes almost 20% of the income of this country. When FELDA was formed, the main objective is give land to the landless because FELDA wants to reduce the income gap between the rural, poor, and urban. That is the mission and vision of the government at that time. Malaysia is a sanctuary for business, but also leisure. Malaysia currently ranks in the top 10 internationally for tourist arrivals and is truly recognized as a leading tourism destination worldwide. The government estimates tourism will grow 1.5% by 2020, from 24 million tourists visiting during 2009 to 36 million in 2020. We have 28 million people, 330,000 square kilometers of tropical rainforest. In Malaysia, 50% of our land space is still forested, and we have a very strong ecotourism policy that states that no more than 50% of Malaysia's land space shall be developed. We believe in our nature. Nature is our wealth, and nature is our tourism product. As tourism continues to diversify, more opportunities will be available to business and pleasure tourists alike. Affordable luxury is escalating as Kuala Lumpur increasingly adds to its status of a premium shopping destination. It is host to an array of international business conventions and entertainments every year. Malaysia is a country of 330,000 square kilometers,
with a population of 28 million people, but with coming from 47 ethnic backgrounds. Three major ethnicity, the Malays or many Muslims, the Chinese, the Indians, and then another 44 minority ethnic groups. Like its national symbol of a powerful tiger, Malaysia is majestic. Yet like a tiger cub, it has only just begun to unleash its full potential. Malaysia is using every opportunity to grow itself into the country it has the potential to be, and working alongside its investors, neighbors, and strategic partners to do so. With Malaysia's key regions spearheading the country's economic progression, Malaysia is now poised to lead the Southeast Asia of tomorrow.
Okay, so dah sedia dah semua? Boleh Miss. Okay. Okay. Okay, so what is the video is talking about? Video tadi sebenarnya for 23 minutes. Sebenarnya video tu berbicara tentang apa? Growing economy, radical transformation dengan mati internet mati Google Society. Okay. Visi 2020. Kereta tak terbang. Visi dia tentang pembangunan negara kita. Yang visi negara kita. Okay. Lagi? Kereta terbang tu wawasan 2020. Lazim. Wawasan 2020 je. Miss. Okay, lagi? Maritime industry. Okay. So basically kalau kita tengok for the tajuk video tu adalah Malaysia documentary, right? But the Malaysia documentary is talking about the economy sector. Maksudnya keseluruhan 23 minit tadi dia menceritakan ekonomi yang maju. Ya. Ekonomi yang sektor ekonomi dalam negara kita. Okay, bagaimana kita mengawal keuntungan negara, kan? Okay, so first of all, saya nak kamu jawab, kan, apa sebenarnya ataupun berapa banyak jenis ekonomi sektor yang dijalankan dalam negara kita? How many? Sebut dan sebagai contoh, industri tourism. Oil and gas, communication content, healthcare, education, infrastructure, business service, and wholesale and retail. Okay, lagi? So banyak Azim sebut tadi kan, first thing is about the agriculture. Okay, agriculture, right? So terdapat beberapa jenis sektor ekonomi lah yang dijalankan dalam negara kita, which is the first thing is tourism, kan? Yes. Tourism, and then kita punya manufacturing, perkilangan, kan, which is industry. Okay, perkilangan ini seperti yang kita tahulah, macam kamu sendiri yang ambil course apa ni? Kamu ambil shipping management Tak. Dmosh, Miss. Dmosh. Dmosh tu yang safety and health Miss. So apa yang so saya rasa kamu ni more tu terdedah kepada bahagian port lah, pelabuhan, kan. So apa yang kamu boleh share sedikit dengan saya, sebab saya bukannya pakar dalam bidang port ni. So can you explain to me how many port that we have in Malaysia, and apa sebenarnya yang dilakukan oleh ekonomi yang apakah yang dibuat oleh bahagian-bahagian pelabuhan ini dalam menyumbang ekonomi negara? Antara produk apa yang dikeluarkan? Maksudnya macam kalau pelabuhan Sarawak mungkin ada oil and gas, kan. Lepas tu kita ada macam-macam lah. Cuba terangkan sedikit kat saya apa yang kamu tahu. Pelabuhan terbesar is Pelabuhan Kelang. So kalau Pelabuhan Kelang ni dia tempat untuk benda macam barang yang import masuk dekat dalam negara kita.
So, how many port in Malaysia that we have? Kalau kat sini siapa cakap ni? Fatin Farisha kata we have 8 port at Malaysia. Can you mention where is it? Johor. Port Kelang, Port Kuantan. Johor. Ada perbezaan ke setiap port ni? Ada Miss. Ada ke? Apa perbezaan dia? Apa perbezaan dia? Barangan apa yang diimport dan daripada negara mana. Oh, Sebab kiranya macam Johor dia punya bahagian laluan tu untuk negara Singapura, China. Oh, okay. Kiranya memang pelabuhan ni dia punya function dia adalah untuk tempat kita nak ambil dan angkut barang lah. Kan? Ya, Miss. So how many percentage yang berkata berapa banyak peratus barangan yang diambil menggunakan sistem import dan eksport melalui jalan laut ni sebenarnya? Berapa peratus? Masa stok hari tu, orang tu kata 97%. Oh, yang masa Evergreen punya kapal tu No, masa yang stok untuk maritime punya industri. So memang banyak lah kan, of course lah, memang banyak lah. Memang mostly barang-barang keperluan yang perlu apa, yang kita beli kan, apa-apa raw material memang banyak dibawa oleh orang kata laluan laut lah yang pasti. Okay, so itu semua saya rasa kamu memang pakar dah bahagian industri kan, bahagian shipping management ataupun bahagian logistik. Itu saya perasan kamu memang dah pakar sebab itu bidang kamu, betul tak? So, okay, untuk tadi ada kawan kita sebut bahagian pasal ekonomi yang berasaskan pertanian, which is agriculture. Okay, apa yang kamu boleh share dengan saya, ataupun apa pandangan kamu tentang sektor ekonomi pertanian ni sebenarnya dekat Malaysia? Contoh pertanian kelapa sawit. Okay. Lagi? Miss, ladang getah Miss. Getah? Getah. So, pertanian apa yang menyumbang yang paling besar dekat dalam Malaysia? Kelapa sawit. Kelapa sawit kan? Banyak berapa peratus kelapa sawit? 10%. Ya, betul. So, nak menggambarkan bahawa sebenarnya Malaysia kini untuk agriculture punya sektor, kita banyak kepada kelapa sawit lah, of course. Tapi apa kesan bila sebenarnya Thailand sendiri pun, even Thailand, mereka import kelapa sawit daripada kita. Dan Malaysia of course lah sekarang ini sedang bergiat menjalankan penebangan hutan yang terlampau banyak dan menggantikannya dengan pokok kelapa sawit. Dan sebenarnya itu sangat tidak elok lah sebenarnya kalau daripada segi faktor apa orang kata forest tersebut, hutan negara kita sebenarnya it's not nice lah. Saya pernah tengok ada satu dokumentari ni which is one foreigner yang pernah datang ke Malaysia. Ada orang tanya dia, apa kamu punya pandangan tentang Malaysia, dia cakap itu. Lepas dia pun cakap lah Malaysia is very nice, apa-apa semua ni bla 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 lah yang cantik-cantik lah. Tapi dia kata satu je kurang. Dia kata ada dua benda yang kurang. Pertama is public transport. Which is most of foreigner bila dia nak masuk ke kawasan pedalaman, mereka tak ada transport yang apa orang kata spesifik. Contoh kalau macam Indonesia, kita ada apa tu yang apa orang panggil yang kereta kecil tu? Dia kalau di Indonesia they have
servis transport yang macam tu lah. Maksudnya transport yang kecil-kecil yang boleh bawa kita masuk sampai ke dalam. Okay, sampai ke pedalaman. Tapi dekat Malaysia agak payah. Kita punya daripada segi, yes, angkot. Daripada segi kita punya public transport agak kurang sebenarnya. Itu antara satu kekurangan. Yang kedua adalah di mana Malaysia ini bukanlah nak kata kita tak menjaga hutan. Tapi memang betul pun kita tak menjaga hutan kita. Kita banyak mensia-siakan hutan kita dengan menanam kelapa sawit sebenarnya. Dan kelapa sawit ni sebenarnya adalah sebuah tanaman yang akan merosakkan tanah sebenarnya. That's why lah tiba cukup masa macam dekat kawasan saya tu, kawasan rumah saya memang kawasan yang felda tau. Dulu saya tak duduk situ tapi sekarang ni saya duduk situ. So memang kebanyakannya memang pokok-pokok ataupun yang dah tak berbuah memang dia akan biarkan. So memang membazirlah tanah kan. Lepas tu dia buka hutan lain, dia tanam pula yang lain. So dia akan merosakkan ekosistem sebenarnya, ekosistem negara kita. Dan sebab itulah kebanyakannya dekat area-area yang pusat-pusat ataupun tempat-tempat yang ada kelapa sawit ni, kebanyakannya ladang-ladang kelapa sawit ni banjir. Sebab apa? Sebab dia orang tak ada sistem perparitan yang baik sebenarnya. Sebenarnya walaupun kelapa sawit ini menyumbang kepada ekonomi negara, tapi daripada segi ekosistem kita punya alam sekitar tidak baik. Okay? Di mana diorang tebang benda-benda ni, jadi habitat haiwan pun dah tak ada kan. So dia agak buruk lah sebenarnya sebab Malaysia is very beautiful. So kalau kita mentarahkan kita punya hutan-hutan untuk this ekonomi, so dia akan memberi satu kesan buruk lah sebenarnya. Okay, itu adalah daripada segi agriculture. Agriculture sebenarnya, agriculture ini dia sebenarnya ada certain part ataupun spesifik tanaman yang kita akan fokus. Macam yang kawan-kawan sebut getah. Tapi getah itu dulu, sekarang getah dah tak sebab sekarang ni teknologi dah boleh hasilkan getah tiruan. So no need, tak perlu pakai banyak pun sebenarnya getah original tu. So that's why lah ramai yang tebang pokok getah untuk buat kelapa sawit. Dekat rumah saya tu pun hari tu ladang kebun getah diorang dah potong dan bakar dah. Diorang dah tebang bakar sebab nak tanam kelapa sawit. Lepas tu apa lagi? Okay, saya nak tanya, siapakah Perdana Menteri yang giat, yang macam giat dia punya sumbangan ni lebih kepada agriculture punya ekonomi? Siapa? Tun Dr. Mahathir. Ya ke? Tun Dr. Mahathir tak? Najib Razak. Najib lagi lah tak? Abdul Razak. Tun Abdul Razak dia adalah penyumbang terbesar. Sumbangan dia adalah dalam pembukaan FEDA. Dia adalah orang yang utama dalam buka FEDA. Dia adalah kepala lah. Sebab dia nak mengurangkan jurang kemiskinan dalam penduduk yang duduk dekat area rural area lah. Okay. Kan? Siapa Perdana Menteri yang dia lebih kepada agriculture punya ekonomi? Dia jadi Perdana Menteri sekejap. Siapa? Hussein On. Jika saya tanya menteri menteri ekonomi sekarang ni, mesti tak tahu ni. So yang saya bagi tahu Perdana Menteri yang dia lebih kepada agriculture punya sektor adalah Pak Lah. Siapa Pak Lah? Siapa Pak Lah? Najib. Dia sebelum Najib. Alamak, macam mana ni? Tak tahu PM negara ni. Abdul Badawi. Setakat ni kita ada 8 ataupun 8 ke 9 Perdana Menteri. Okay lah, nanti cari siapa pula tu. Okay, Abdul Wahab Badawi nama dia. Okay, so dia adalah orang yang lebih banyak sumbangan daripada segi agriculture lah. Okay, agriculture dan Islam Hadari. Dia mengamalkan Islam Hadari. Okay.
And then okay, apa lagi yang tadi pasal industri kita dah sebut kan, pasal agriculture pun kita dah sebut, okay, logistik pun kawan-kawan semua dah sebut tadi. So okay, okay, so saya nak tanyalah, apa sebenarnya the disadvantages and advantages that we can get from the import and export system? Apa yang kelebihan ataupun kekurangan yang kita boleh dapat daripada adanya sistem ekspor dan import dan ekspor? Kelebihan dia, kita banyak pilihan. Ada yang nak jawab? Amar Safwan? Apa pandangan kamu tentang kegiatan ekspor dan import ni sebenarnya? Azim jawab Azim. Miss tanya Amar. Hello kelas, dengar saya tak? Dengar Miss, dengar. Ada dengar saya kan? Dengar Miss. Kelebihan ekspor dengan import ni kita dapat macam dia kita dapat hubungan Miss tak dengar? Miss. Miss tak dengar ke? Miss, dengar suara saya? Dengar. Miss minta Amar jawab kan? So korang ada je lah dengan saya. Okay, so kalau Amar tak, Shazrin, kamu ada idea ataupun opinion kamu lah berkenaan dengan ekspor dan import ni? Apa kelebihan dan kekurangan ekspor dan import? Tak nak jawab ke? Awal. Right, tak ada orang nak jawab pun. Meluaskan pasaran. Meluaskan pasaran. Okey Pak, meluaskan pasaran yang macam mana tu? Cuba bagi contoh. Produk Malaysia pergi ke luar negara. Okay. Alright. Apa antara contoh produk Malaysia yang sampai ke luar negara? Kelapa sawit, minyak kelapa sawit. Okay. Batik. Jenama kereta. Okay. Itulah antara contoh lah. Okay, thank you Fatin. Itu daripada segi kita eksport lah barangan luar. So apa daripada segi import pula? Apa kesan baik dan buruk dia? Banyak pilihan. Banyak pilihan. Sebagai contoh, banyak pilihan tu macam mana? Kalau kita nak beli beras, kita boleh pilih jenama-jenama lain juga yang lagi berkualitas. Okay. So sebenarnya kenapa pentingnya ekspor dan import ni sebenarnya? Kenapa ada import dengan ekspor dekat negara kita? Kenapa kita tak boleh buat ekspor je? Maksudnya kita buat domestik punya apa orang tu? Domestic punya sistem je. Kenapa kita kena ada import juga sebenarnya? Untuk memperkenalkan kita punya produk di di luar negara, Miss. Okey, lagi? Sebab Malaysia tak ada semua benda. Yes, betul. Malaysia tak ada semua benda. Satu, kita nak memperkenalkan produk kita. Satu, sebab Malaysia ni tak semua benda ada. Contohnya macam beras, kan? Beras sekarang ni Malaysia bukan pengeluar utama. Malaysia tak banyak dah beras. Beras kita tak cukup untuk menampung semua
rakyat dekat Malaysia ni. That's why kita import beras daripada Thailand. So itu adalah salah satu sebabnya. Okay, yang lain, kenapa kita ni? Yes, import dengan ekspor ni adalah salah satu sumber ekonomi. Sebab apa? Sebab kita kena ingat setiap negara kita ni menerima pelabur-pelabur. So pelabur-pelabur asing datang ke negara kita untuk melabur lah. Of course, bila kita ada pelaburan, akan terbina lah macam kilang-kilang, contohnya macam kilang ayah saya pun, kilang poliplastik Asia Pasifik, di mana kilang itu kilang daripada Jepun. So dia melabur duit mereka dekat negara kita untuk kita hasilkan produk-produk plastik lah. Macam kilang yang ayah saya hasilkan tu adalah produk-produk pembuatan plastik, macam dia keluarkan raw material, bahan utama untuk buat plastik. So nanti dia akan distribute lah kat mana-mana. Dan macam item-item yang dalam kereta kan, dia akan apa orang kata, dia akan item-item yang kereta, dashboard kereta ke apa-apa, itu hasil daripada kilang ayah saya. Tapi dia buat khas untuk produk Proton sahaja, Toyota, tak salah saya. Macam itulah sebab yang Jepun punya kan. So nak menggambarkan bahawa dengan adanya pelabur yang datang melabur ke negara kita, dia menyebabkan berlakunya sistem ekspor dan import lah. Of course, sama lah juga macam China. Kenapa kita beli iPhone bila kita tengok belakangnya made in China? Kebanyakannya made in China sebab apa? Ada yang tahu? Dia punya kilang lagi murah. Sebab kenapa banyak pelabur buat di China adalah sebab satu, buruh mereka murah. Kos untuk pembuatan mereka adalah murah lah. Okay. So itu antara salah satunya lah. Kalau ada lagi sebenarnya banyak kenapa boleh import dengan ekspor yang terjadi. Tapi yang paling pentingnya sebab negara kita tak semua benda kita boleh ada sendiri. Betul tak? Okay. And then soalan lain lagi. Okay, during this pandemic COVID-19 kan, kalau kamu sendiri pun tahu ekonomi negara kita semakin merudum, betul tak? Ekonomi kita makin merudum, kerajaan terpaksa membelanjakan wang yang besar untuk rakyat-rakyat dia kan. Macam-macam package yang ada untuk menstabilkan ekonomi. So saya nak tanya pada anda semualah, apa pandangan anda tentang keadaan ekonomi negara kita sekarang ni? Pada pandangan saya, ekonomi merosot. Okey, ekonomi merosot. Ekonomi negara semakin merundum. Okay, tapi sebenarnya ekonomi kita boleh naik kalau rakyat kita belajar betul-betul dan cuba untuk berjaya. Bukan hanya meminta untuk berjaya dengan usaha. Okay. So, macam mana nak cakap? Kalau kamu tengok sendirilah dekat Johor. Johor satu ketika dahulu sebelum COVID sangat pesat, betul tak? Tapi sekarang ni Bandar Johor sunyi gila. Memang sunyi-sunyi sangat. So apa yang akan berlaku sebenarnya? Inflasi. Johor hilang. Yes. Siapa sebut inflasi tadi? Saya. Okay. So inflasi tu di mana inflasi tu akan berlaku lah. Tapi kalau kita tengok inflasi ni sebenarnya dia merangkumi apa orang kata sesuatu perkara yang besar sebenarnya. Nak cakap macam mana, inflasi ni kadang-kadang dia melibatkan ke seluruh negara. So saya pun tak boleh nak explain banyak pasal inflasi. Memang saya belajar dulu tapi saya dah lupa, so saya takut salah. Okay, so apa yang kita tahu, inflasi ni dia akan menyebabkan kemerosotan lah pada ekonomi kan. Ya, seperti yang kita tahulah inflasi ni. And then kalau kita tengok dunia sekarang, COVID-19 sekarang menyebabkan masyarakat semakin miskin. Okay? Masyarakat kita semakin miskin sebab kalau cuba bayangkan kalau satu family tu jenis yang memang
dia hanya fokus dia berniaga hanyalah tepi jalan ataupun buka restoran. Sekarang ni restoran tak boleh nak dining kan, nak dine in tak boleh. Lepas tu tutup pula hari tu sampai pukul 8. So daripada satu bulan tu dapat berbelas ribu and then tiba-tiba zero income ataupun dalam 2,000, 3,000 je. So apa akan jadi kepada mereka? So apa yang akan jadi kepada mereka? Sistem kewangan mereka akan mula terjejas. So sebenarnya banyaklah efek bila berlakunya COVID ni. So apa sebenarnya inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan kepada kita? Can you give some example lah? Apa inisiatif kerajaan untuk mengurangkan kadar kemiskinan lah yang berlaku dekat negara kita ni? DPR. Okay, bantuan prihatin rakyat lagi? KDSP. Ni lah boleh ambil duit KWSP lah kan? And then? Pengurangan cukai. Pengurangan cukai, yes. That's why lah, sebab kenapa ada pengurangan cukai? Because of hasil negara kita, saya tak ingat how much the percentage, but most of our income is from the cukai lah. Okay, tapi kalau cukai tu sebab bagi saya nak cakap macam mana, sebenarnya cukai tu ada part of yang kita kena kurangkan, ada yang tak. Ada yang perlu, ada yang tak. Sebab cukai ni lah sebenarnya yang membantu kita. Sebab tu orang kata duit yang rakyat dapat sekarang ni duit rakyat. Macam tu. Okay? Inflation is lack of good with more printed cash. That what is the past people make currency from metal that have extra value. Okay? Okay, and then apa lagi? Apa lagi inisiatif? Okay, itu inisiatif kerajaan. Apa inisiatif sebagai rakyat, kita ni sebagai rakyat untuk membendung masalah ekonomi ni lah? Buat simpanan sendiri. Buat simpanan sendiri. Simpanan sendiri, sebenarnya simpanan pun tak bagus. Kalau dalam ekonomi punya kalau kita menyimpan juga pun sebenarnya tak bagus sebab kita tak ada apa tu orang panggil? Buat investment. Beli emas. Kurangkan kadar cash flow. Yes. No cash flow ni maksudnya kita tak ada pengaliran wang tu berlaku. Kita tak ada urusan jual beli. So bila kita menyimpan, duit tu hanya simpan di dalam bank. So dia macam tak membantu kepada ekonomi walaupun kita, sebab tu orang kata kalau kita menyimpan jangan menyimpan terlalu banyak. Sebab kalau kita simpan dia tak akan membawa hasil. Lebih baik kita melabur macam tu. Okay, menyimpan tu adalah penting tapi cara bagaimana kita nak menyimpan tu menentukan sebenarnya. Mungkin ada orang yang menyimpan dengan melabur kan, macam ASB ataupun tabung haji yang ada dividen berapa persen satu tahun ataupun forex kan, siapa yang main trading sekarang ni, anak-anak muda sekarang ni ramai yang main saham, betul tak? So dan yang paling penting adalah ekonomi gig lah, di mana masyarakat rakyat ni mula menjalankan ekonomi yang gig. Maksudnya macam Foodpanda lah, macam Foodpanda, GrabFood, banyak lebih kepada sistem servis. Contohnya orang pergi ke rumah, bersih-bersih rumah, cuci-cuci rumah, lepas tu potong-potong rumput. Itu adalah ekonomi gig dan ada orang buat servis daripada segi tuition kan. Sekarang ni pendidikan sangat penting lah sebab kita tak pergi sekolah and then ramai ibu bapa yang memerlukan tutor lah. So sekarang ni sampai ada satu platform Tutor Express. So itu sebenarnya ekonomi gig yang boleh dilakukan oleh masyarakat lah, dan kita sedar sebenarnya kita boleh survive dalam keadaan COVID-19 sekarang ni dengan syarat kita support each other lah. Saya nak tanya, okay, apa akan berlaku kepada ekonomi sektor tourism sekiranya COVID-19 ini berterusan? Bankrupt, okay. Bankrupt of course, and then? Inflasi. Ramai
rakyat mengalami kemiskinan. Guna tenaga tak penuh. Guna tenaga tak penuh macam mana tu? Ramai hilang Maksudnya kerja. ramai hilang kerja. Tenaga buruh semakin bukan tenaga penuh, it mean pengangguran berlaku. Okay, pengangguran meningkat. Okay, orang tak ada kerja. Lagi apa lagi? Apa lagi yang kamu Orang depression, bunuh diri. Depression, bunuh diri. Okay, Kadar bunuh diri meningkat. itu daripada segi ni lah, taraf kehidupan, kita panggil dia istilah taraf kehidupan, di mana taraf kehidupan daripada segi mentaliti masyarakat semakin berkurang. Ramai yang bunuh diri, ramai yang, yelah bayangkanlah macam mana tak bunuh diri kalau suatu bulan biasa dapat berpuluh-puluh ribu, zero income kan. So memang kita sangat merasai lah benda tu, betul tak? Kan? That's why lah kalau dulu orang berebut nak kerja swasta, sekarang orang berebut pula nak masuk kerajaan. Kerajaan pun dah tak ada duit sekarang ni. So kita anak muda ni kena jaga-jagalah generasi kita akan datang. So doa-doa lah supaya COVID ni cepat-cepat beredar, supaya kamu pun boleh datang ke college kan, belajar seperti biasa. Stres kot saya yang jadi lecturer ni pun kan. Hari-hari ni menghadap jadual, ya Allah tensionnya. Bayangkanlah nak kena prepare Moodle kan, nak kena prepare slide, lepas tu saya baru dapat terima dua kelas lagi. So total kelas saya mengajar 1 minggu 7 kali dengan 3 jam. Bayanglah berapa, nasib baik kelas kamu ni saya gabung. Memang penat penat mental sangat, exhausted rasanya. Sebab itu tak termasuk dengan admin lagi. So sebenarnya banyak COVID-19 ni memberi apa orang kata, memberi tekanan lah sebenarnya kepada kita kan. Okay. Siapa yang sini datangnya daripada family yang memang bisnes, yang mak ayah dia ada bisnes? Efek kan sebenarnya, efek. So nak tak nak kita kena cari satu inisiatif yang siapa ni, Fatin, tak apa miss, you can do it. Memanglah can do it. Ya Allah, nak saya tunggu daripada semalam nak upload video YouTube, nak upload video ke YouTube kan. Ya Allah, berjam. Sampai tertidur naik bangun balik, pending, kena download balik. So saya minta maaf lah kalau saya upload tu lambat sikit. Okay. Itu pun ni, kamu punya draft kamu tu saya dah check dah untuk Dmosh 1A, tapi bila entah kita nak ni. Dmosh 1B saya belum siap lagi. Bila kita nak discuss. Kalau kamu free, leader apa-apa mesej saya. Mungkin cuti nanti saya akan call setiap leader, boleh tak? Cuti boleh miss. Dalam 15 minit je, saya terang sikit-sikit je. Okay? Boleh miss. Okay. So apa lagi yang kita nak discuss berkenaan dengan ekonomi? Okay. 11 suku kita dismiss. Okay, so apa lagi? Apalah lagi yang kamu yang nak share dengan saya berkaitan dengan ekonomi lah. Yang penting, yang pertama sekali kamu kena tahu kalau when you dah enter the high level ni kan, high level education ni, benda yang pertama sekali kamu kena tahu dasar-dasar ekonomi negara. Okay? Dasar RMK Rancangan Malaysia khas kan, RMK 11, RMK 12, 15 dan 17 ke berapa ke, kamu kena tahu sikit-sikit berkenaan dengan kita punya ekonomi sektor kita lah. Okay, and then apa lagi? Jenis-jenis ekonomi yang kita jalankan dekat Malaysia ni apa kan. So sebagai kita punya orang yang muda, we have to make sure that we have that knowledge lah. Even saya masa hari tu pun, masa saya interview untuk jadi lecturer dekat sini kan, saya kena tanya pasal kapal tau, walaupun saya tak pakar dalam bidang kapal. Tapi dia tanya soalan pasal kapal. Dia tanya apa akan berlaku seandainya kapal tu tersekat. Kalau macam contohnya hari tu apa yang terjadi,
macam kapal evergreen tu yang tersekat dekat terusan Suez kan. Suez. Lepas tu dia tanya saya soalan tu. Masa tu dia buat contoh lah, dia buat simple punya question lah. Dia tanya saya sebab kan saya internship kan dekat Pusmas kan, pusat sejarah dan sejarah TLDM punya kan. So masa dekat TLDM tu saya banyak belajar tentang kapal lah sebenarnya. Tapi saya tak belajar tentang kapal dagang, saya belajar tentang kapal perang. So saya banyaklah saya banyak tahulah sikit apa sebenarnya beza di antara kapal dagang dan kapal perang ni sebenarnya. Okay, kamu nak tahu apa beza antara salah satunya? Boleh Miss, boleh nak tahu. Antara beza dia adalah kapal perang ini dia tak menjalankan kegiatan macam kapal dagang. Dia tak angkut barang ke apa ke, dia hanya menjalankan misi. Tapi kalau kapal dagang ini dia ada satu peraturan yang di mana mereka perlu follow. Contohnya kalau macam kapal dagang, daripada pelabuhan Klang nak ke China contoh, mesti dalam tempoh jangka masa yang mengambil masa contoh dalam 1 minggu contoh ni saya tak pakar lah kan, saya tak pakar dalam bidang kamu ni, so saya bagi contoh je lah. Dia cerita lah apa beza kapal perang dengan kapal dagang ni. Kapal dagang ni dia akan terus je, dia akan macam kapal terbang lah, maksudnya dia akan direct pergi ke destinasi dia yang dia nak tuju. Dia tak kisah dah sekeliling ni apa yang berlaku, ada kapal karang ke tak. Tapi kalau kapal perang ini, mereka ini function dia adalah untuk menjaga kawasan perairan. So kalau apa-apa berlaku di sekitar mereka, mereka akan tolong macam tu. Samalah juga macam Pascal kan, kalau kamu cerita Pascal. Pascal itu kapal apa tu, bunga mas 5. Bunga Mas 5 itu adalah hadiah yang diberi kepada sebuah syarikat swasta, syarikat perkapalan lah, kepada pihak maritim sebagai tanda terima kasih sebab dia selamatkan mereka daripada ni lah geng-geng yang geng-geng landun orang panggil kan. Gangster laut ni. So itu adalah hadiah yang diberikan lah kepada pihak TLDM. Okay. And then apa lagi? Lepas tu waktu interview tu kan saya ditanya pasal kapal seandainya tersekat kan. So, saya jawab je lah. Saya jawab yang most of kita punya barangan, kita punya barang-barang import kita adalah dibawa melalui jalan laut, melalui kapal. So seandainya kapal itu tersekat, of course lah dia akan memberi kerugian yang sangat besar sebab kebanyakannya barang-barang ni mereka ni membawa raw material. So mungkin akan ada barang-barang yang dah rosak kan. Dan satu lagi, kalau seandainya tersekat, macam apa yang berlaku dekat terusan Suez. Terusan Suez tu adalah satu jalan yang mereka nak mengehadkan masa. Jadi seandainya kalau dah tersekat kat situ, kapal-kapal lain terpaksa melalui jalan yang jauh untuk menuju ke destinasi. So itu akan memakankan kos dan meningkatkan kita punya masa lah perjalanan. Okay. Itulah jawapan saya kepada mereka. So saya pun tak tahu lah diorang fikir apa kan. Jawapan one of interviewer tu cakap, okay, ini adalah pandangan kamu daripada segi pengetahuan kamu. Saya pun, of course lah itu pengetahuan saya kan. Kalau kamu mungkinlah lebih expert sebab itu bidang kamu kan. Kalau untuk saya terkejut juga, tiba-tiba je tanya soalan macam ni. Padahal saya bukan dalam this expertise, saya bukan expert pun dalam bidang ni. Okay. So sebenarnya bila saya datang ke sini, saya banyak tahulah tentang maritim. Banyaklah beza di antara apa peranan yang dibawa oleh geng-geng TLDM dengan orang yang bekerja di sektor perkapalan lah sebenarnya. Okay. Ada apa-apa lagi tak? Rasanya kita stop dekat sini. Kita dah tak ada apa nak bicarakan. So ada apa-apa idea ataupun soalan tak nak tanya? Kelas. Tak ada. Tak ada
So kalau tak ada Miss, attendance. tadi saya dah ambil dah. Saya sebut lagi sekali Saya sebut nama koma. Nanti kalau siapa yang nama tak ada yang mana masuk lewat tu bagi tahu saya. Saya sebut dengar betul-betul Manprit, okey. Nurul Afrin, Rofina Buda. Saya Miss. Okey, Natalina Sarah, Nur Adriana, Fauzan tu tanda tidur Fauzan, Adrian Cheng, Danish Haikal, Adrian Cheng, Adriana, Amirul Syafiq, Hilmi, Aisyah Hairul, Gabriel Low, Amy Nizam, Amal Safwan, Saya Miss. Yong Ai, Alauddin Rosli, Ashikin Ahmadi, Adelina, Ayu Nisrina, Azim Ismail, Saya Miss. Danish Haikal, Dila Shini, Dini Nafisa, Dura Batrisha, Evelyn Tan, Muhammad Zulfakar, Marshila Saravanan, Nur Alia, Nur Fatin Farisha, Nurul Afrina, Puteri Ashidi, Zafira, Hafiz Zayadi, Emil Dali, Muhammad Haziq, Shazrin Zainal, Sharifah Maisara, Riz, dia seorang je nama Riz yang pendek. Daniel Hamdi. Riz, nama penuh kamu apa Nanti saya nak cakap attendance. Riz Denny Syahikal. Okay. Hazika Auni, Matrin, Awal dengan Darwish. So ini setakat ni yang saya tulis. Siapa yang nama dia saya tak sebut? Saya Miss. Saya rasa Miss saya. Saya Miss. Siapa yang saya tu? Diliana? Aisyah Hairul. Aisyah Hairul dah sebut dah tadi. Okay, Diliana Shiral Okay, lagi Aisyah Hairul. Lagi siapa lagi? Saya Miss. Daniel Hamdi. Saya dah sebut lah nama kamu, Daniel Hamdi. Saya Miss Amirul Rashid. Amirul Rashid. Lagi siapa lagi? Tak ada So saya anggap tak ada. Hon Jizen. Hon Jizen ada ke? Saya Dmosh 1A. Okay. Tak apa. Yang ni saya sebut semua. Oh, tak ada. Okay. Hon Jizen. Alright. Settle dah. Okay, so itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. So next week kita akan sambung sikit lagi lah untuk chapter 4. Okay, so next week kita akan ada test. So standby je lah. Nanti saya bagi tahu chapter berapa akan masuk. Okay. So itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Bolehlah nak left. Thank you, Miss. Okay. Terima kasih Miss. Thank you Miss. Thank you Miss. Thank you Miss. Thank you guys. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Thank you Miss. Thank you. Thank you Miss. Bye-bye. Okay, bye. Stay safe. Okay, Miss. Thank you, Miss.